পাশে বসে আছি, আমার অনেক বড় ভুল বলতে পারি। আমি সন্দীপ শেঠ মহাশয়কে অনুরোধ করব ওনাকে একটা সুন্দর ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। সন্দীপ শেঠ মহাশয়কে অ্যাকচুয়ালি মনমোহনজি আমাদের কাছে এমন একজন ব্যক্তি, আমরা দেখেছি রাস্তায় অনেক সময় অনেকে লাঠি নিয়ে বা স্ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটে। যদি তার হাত থেকে স্ক্র্যাচটা বা লাঠিটা পড়ে যায় তাহলে কি হয় বলুন তো, সে হাঁটতে পারে না। আমিও এই মানে লাস্ট 2 বছর 3 বছর ধরে একটা জিনিসই দেখে যাচ্ছি, আমরা ওনার কাঁধে ভর করে চলছি। উনি আমাদের কাঁধে কিন্তু ভর করে চলছেন না, আমরা ওনার কাঁধে ভর করে চলছি। কথাটা ভালো করে শুনবেন। কারণ কি, যদি কোনো একদিন উনি মিটিং এ যদি না আসেন, আমরা হাত রাখবো, একদম ওই লাঠিটাকে খুঁজবো যে কোথায় কিভাবে রাস্তাটা পার করা যায় বা আমার ভারটা কে নেবে। আমরা এটা এখনো মানে ওনার সেই যে হাতটা শক্ত করবো এখনো হয়তো কেউই হয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের অশেষ হয়তো কিছু ভালো বিগত দিনের ভালো ফল এটা আমরা পাচ্ছি যে আমরা ওনার সান্নিধ্যে এসে আমরা অল ইন্ডিয়া মিডিয়া ফাউন্ডেশন এবং হেল্পকে एवं यहाँ उपस्थित गणमान्य जिनका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ एवं अन्य सहयोगी सहपाठी उनके बहुत सौभाग्य की बात, मनमोहन जी और तपन जी ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन को जितना सुसज्जित और तरीके से आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और उसमें आप हम सभी कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। मुझे आशा हो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बीच में हमारे गणमान्य कमल सेठ जी आए हुए थे, संदीप सेठ जी संभाले, इसलिए थोड़ा सा देर बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर इसी प्रकार निरंतर ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन हेल्प ह्यूमन राइट्स के बैनर तले जो मानवीय सिद्धांतों को अपना पालन करते हुए संघर्ष करते हुए इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर, यही मेरी आप सभी लोगों से अनुरोध है। और साथ ही साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी बिहार में कदम से कदम मिलाकर ह्यूमन हेल्पलाइन को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। माननीय अनिल बाबू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, आपने जो अपने शब्दों के अधीन हम लोगों का जो ताकत